Oni to naravno namjerno rade da ti ne bi mogao otvoriti. I ja sam platio, sram me reći. Skupi toner samo je još jedna u nizu zapadnih prevara. Prodam ti printer jeftino, pa te do kraja života reketarim sa prahom koji košta više od nekih skupih droga. U čemu je stvar? Nemojmo biti ovce. Od danas možeš printati za 1/5, 1/6, 1/4 cijene i to sa original prahom. Kako? Kamina. U današnjoj epizodi odaću vam praktički jednu tajnu koju vam serviseri, odnosno prodavači tonera, printera nerado kažu. A to je kako koristiti original toner, a platiti puno manje. Ovdje konkretno govorimo o printerima Develop, odnosno Konica Minolta ili Ineo, drugi brand, isti printer, a model C220, odnosno ako govorimo o Konica Minolta C220 ili Ineo plus 220. Dakle, govorimo konkretno o tom modelu, a vjerujem da se to može primijeniti na mnoge druge modele. Ovo je toner žuti TN216Y, Yellow. Ono što nam treba je prazan cartridge, pun cartridge od većeg stroja C8000. Dakle, C8000 je najveći model printera od Konica Minolte, odnosno Develop, šta god želimo reći. I njegov toner je potpuno identičan prah kao recimo od ovog C220. Znači imaju isti prah. Niko ti ne može zabraniti da kupiš ovaj toner, ali si prah dobio po puno jeftinijoj cijeni, naravno. I to ću sad otprilike reći da novi toner ovakav košta oko 100 eura plus PDV, vjerujem, 1000 kuna ćeš to platiti. Ovdje ih ima, rekao bi, 3 komada količinski i ja sam platio, sram me reći, evo, 400 i nešto kuna, 500 kuna. Znači, nemojte me pitati di, potrudite se, nađite. Odgovorit ću na to pitanje ako bude postavljeno u komentarima. I sada imamo prah od C8000. Treba nam maska. Evo, i to je prvi put da maska stvarno postaje korisna. Treba nam jedan odvijač srednji, jedan tuljak koji će služiti kao ljevak. Maska zašto? Zato što je taj prah vrlo sitan i dinamitan. Davno to nisam radio, ali tu je i vaga. Ako nam slučajno treba da si zabilježimo koliko je toner kad je pun, koliko je kad je prazan, koliko je ovaj kad je pun, koliko je kad je tvornički, fino se sve to zapiše, da čovjek si može uvijek to kontrolirati da li je dobio dobar toner i dovoljno pun. Ovo zna biti problem otvoriti. To nije ni bitno da li ćeš to razvaliti. Čekaj, šta je ovo? Već mi toner sipa van. Sad je tu isto trik. Zato nam treba odvijač. Ove stopice se moraju jedna po jedna prebaciti preko ove plastike. To je kao blokada. S time što moraš držati nategnuto da ova druga ne izađe koju si malo prije izvukao. I jednu po jednu osloboditi. Ako koja padne nazad, paziti da ih se ne slomi, jer i to se može desiti. Ja sam znao slomiti. Evo, sve su mi upale ponovo. Evo, prah mi već sipa. Vrlo nezgodan prah. Sigurno ga nije dobro udisat. Nisam stavio masku. Ko što nisam volio nositi masku inače. Ovdje stvarno koristi. Evo, ovaj sam oslobodio. Ono lagano da ga se ne slomi i samo jedan je ostao. Koji je možda u međuvremenu pao, ovaj nije. Mislim da je sve vani. Nezgodno je ovo. Oni to naravno namjerno rade da ti ne bi mogao otvoriti. Kad koristiš original toner, sve u redu. Ako koristiš zamjenski, oni su ti u stanju reći da ti gubiš garanciju. Čak i ako ovo radiš, oni su u stanju reći da gubiš garanciju jer ti si nešto, znaš, sprčko, pa se pokvarilo, ne. Što apsolutno nemaš šta sprčkat. Čisto paziš. Trebao bi rukavice. Jer bi ga, ove pune zemlje su mi najbolje. Te su više bile vani za poljoprivredu. Idemo lagano otvoriti ovo. Ništa posebno. Samo izvući. I mi smo ovaj toner otvorili. Vidite da li će mi ovaj tuljak biti dobar. Malo sam ga preširokog napravio. Jebe mu.
Ne, morat ću ga odlijepiti. Napravili smo novi tuljak koji će sad ovdje fino stat. I sad treba paziti jer je to visoko i nestabilno. Ne znam da li će toner ovako ići bez da ga ovo dodatno skinem. Oni su to tako kao za van ide. Zadnjeg sam bio skršio, evo i ovog ću. Šta da mu radim? Nezgoda je samo što ovaj prah leti. Ne radim ovo često pa zaboravim. Evo, odmah prah unutra. Svako zrno praha je dobro. Kao opet koristim rukavice. Maska. Puna praha već. Da li sad ovo ovako? Aha. Bar sam ovo skinuo. Sigurno ima taktika kako ga bolje otvoriti. Ja sam je čak i znao, ne sjećam se. Tu ima nekog smeđeg praha. Nije loše imati usisavač. I sada ovo full laganini. Em da se ne sruši, em da ne praši. Napred naši. Viš, sad se sjećam što treba napraviti. Pipljivo je to. Ali toner dobivaš za njih. A da, ovo će biti dobra taktika. Da imamo brtvu, a i usput fiksno. Evo. Ne izlazi odavdje van prah i idemo dalje. Lagano. Malo je teško ovako. Stavit ćemo nešto da ga drži. Baš mi je držač. Evo, i ovo. Ovo je već bolje. Ajmo. Digao sam ga potpuno okomito, ali fino sipa. I sad, da znam gramaturu, a ne znam, znao sam je, lijepo si izvažeš i samo stavljaš ovu veliku na vagu da vidiš da li je dovoljno izbačen. Ne kužim ovdje koliko sam napunio. Evo, ali kad digneš se vidi. Ko voda djeluje, evo, ko tekućina iznutra djeluje, gledaj. Praši od gore čim malo mrdam. To su nevjerojatno sitne čestice. Ajmo mi dalje jer još puno ima. Nikad prenaglo, strpljivo. Evo, počinje se vidjeti kako se puni. Puniš ga po želji, ne treba ga previše. 2/3 je dosta. To brdo otisaka može napraviti. I ovaj toner je pun. To je to. Sad je sve puno lakše. U tuljku dosta ostane, pa ga se kvrcne kao kad melju kavu. Nešto će se neminovno baciti u tom tuljku, ne možeš sad, kojeg ću sad zatvoriti. Sad moram ovu pizdariju svu poskidati. Di su rukavice? Ne mogu ja raditi s rukavicama. Zatvaramo poklopec, paziti na koju stranu. To ima utore, treba točno neku određenu poziciju. Čekaj, evo ga, tako. Treba rotirati dok ne legne lijepo unutra. I ovo samo prevalimo preko. Sam će kliknut. Evo ga. Pun toner. Fino. Odlično. Znači toner za manje od 1/5 cijene. Original. I toliko u današnjoj epizodi Domaćeg kutka. Nadam se da nikad više nećete kupovati original toner po tako nenormalno skupoj reketarskoj cijeni. Znači, čovjek koji se hoće baviti nečim, da tiska nešto, vizit karte i tako dalje, ti radiš uglavnom za kapitalističko đubre. Nemojte to više raditi. Sada znate način kako proći puno jeftinije. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ostanite mi zdravi, debeli i veseli. Ćao! Domaći kutak, moj favorite kanal. Gledam nove klipove baš skoro svaki dan. Subscribe se i lajkaj odmah sad. Sjedni, gledaj klip, početak i kraj.